Hindi ba grade na kasi? Bago pa dali, kinapitaw. Alam isa. Hi guys! So today, naata sa office and naka mga kauban dali i-evaluate na kasi. Ma'am Ruby's bag. Okay, so first, fun fact about Ma'am Ruby, best in panyo gini siya. So dito siya mabuhi o walay panyo. Okay, next is the oral breath spray by Dermaid. Next is, nasa ipang na pa siya pang kamot, alcohol. Next is, wala mo siya ng Jimilan. Air cushion. Setting powder plus air cushion. Oh, fuck. Dapat din yung lola. Next is sudlay. Cute yung sudlay. Next, susi. Bago pa na yung bagay na kumain nani. Next is, bago pa dyan, kinapitaw. Ay, napay nani. Hindi lang isa. Tres, walang tres. And na siya ay mga kapitaka. So I'm guessing na isa is coin purse. Yung isa ay itong mga bills niya na blue bills. Kaya mo naman. Wrong day ko na dito yung blue bills. And mga cards. Dali lang. Dali lang. Ito beer. Ito bigyan. Gusto ko kita ko. Okay, mawala pa yung skin. Next is kani. Ma'am Anna's bag. Kaya itong ay, sino ka niyo? First is Tissue sa Jollibee. tissue. Dato, kaya nakata-review tissue. Next is Says Lady. Next, Honest Glow. Honest yung ano eh. Kaya pati sunscreen, honest. Tapos yung sublime. Next is lotion, unlabeled. Tapos yung ball pen. Gamay yung ballpen, yung isulod. Lipstick. O2O. Mascara, I think. Wala mo sorry. Dili lang Ay, tara. Ay, ako rin. Hindi, gusto ko. Wala ko. Napay mo ha? Next is, tinawag ang susi. Ang susi ko rin. Wala ko na na-open. Ko na. Nasi blade. Actually, gano'n siya ka ng gayhaw bil baboy. Ang kiss-kiss ang baboy. Bye. Ano ka ba no? Hardware ba ni? Hardware din. Kani is simot-simot. Ito ni? Lip care. Ay, bulsa pa dali. Issue na siya guys. Issue na lang kayo. And, nabog siya eh. Good, gold. 24 karat. This is my bag. First is notebook. 10 pieces notebook. Yarn notebook. Another one. Wait, sunscreen. Lip tint. Foundation.